नमस्कार दर्शक बंधु यात्रा अपडेट यूट्यूब चैनल आपण को स्वागत जनाऊँगी। आसंतु जानिबा पवित्र गजलक्ष्मी पूजा उपलक्षे 20टी यात्रा अनुष्ठान आगामी कैंप अपडेट। यात्रा बादशा कोणार्क गणनाट्य अक्टोबर 7 तारिख ठारू अक्टोबर 10 तारिख पर्यंत स्थान कबाट बंध जाजपुर। यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य अक्टोबर 8 तारिख ठारू अक्टोबर 10 तारिख पर्यंत स्थान साउरिया आठगड़ कटक। यात्रा मौड़मणि शिवानी गणनाट्य अक्टोबर 7 तारिख ठारू अक्टोबर 10 तारिख पर्यंत स्थान पिंगुआ ढेंकानाल। यात्रा महारथी कलिंग गणनाट्य अक्टोबर 7 तारिख ठारू अक्टोबर 9 तारिख पर्यंत स्थान निहाल प्रसाद ढेंकानाल। यात्रा राणी यात्रा सिंह बाहिनी अक्टोबर 6 तारिख ठारू अक्टोबर 8 तारिख पर्यंत स्थान माँ तारिणी यात्रा पड़िया कमारिया सिंदोल भद्रक। अपेरा सूर्य मंदिर अक्टोबर 7 तारिख ठारू अक्टोबर 11 तारिख पर्यंत स्थान टिंकीबिरी देवगड़। यात्रा स्वर्ण महल अक्टोबर 6 तारिख ठारू अक्टोबर 9 तारिख पर्यंत स्थान गजलक्ष्मी पूजा कमिटी कुनिंदा भुवन ढेंकानाल। यात्रा रंग महल अक्टोबर 7 तारिख ठारू अक्टोबर 9 तारिख पर्यंत स्थान निहाल प्रसाद ढेंकानाल। यात्रा स्वप्न महल अक्टोबर 14 तारिख ठारू अक्टोबर 16 तारिख पर्यंत स्थान तारिणी पजार लक्ष्मी पूजा कमिटी जरासिंघा अनुगुल। यात्रा श्री विश्व दरबार अक्टोबर 9 तारिख ठारू अक्टोबर 11 तारिख पर्यंत स्थान बेतड़ा जामुझाड़ी भद्रक। यात्रा धौली अक्टोबर 7 तारिख ठारू अक्टोबर 9 तारिख पर्यंत स्थान महुली ढेंकानाल। यात्रा इंद्रभुवन अक्टोबर 7 तारिख ठारू अक्टोबर 9 तारिख पर्यंत स्थान पद्मकेशरपुर पटिया भुवनेश्वर।
ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ନିହାଲ ପ୍ରସାଦ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଅକ୍ଟୋବର 14 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଦେଉଳାହାଟ ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ବକ୍ସିବାରିଗାଁ ଯାତ୍ରା କମିଟି କେନ୍ଦୁଝର। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ କୂଳ ସମିତଙ୍ଗା କିଶୋର ନଗର କଟକ। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ପେଟୁପାଲି ସମ୍ବଲପୁର। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ବଘେଇପୁର ଖେଳପଡ଼ିଆ ବାଲିକୁଦା ଜଗତସିଂହପୁର। ଯାତ୍ରା ସେହେନ୍ସା ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ସିନ୍ଦୋଳ ଭଦ୍ରକ। ଯାତ୍ରା ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ବାଙ୍କୀ କଟକ। ଏହିଭଳି ଯାତ୍ରା ଖବର ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।